औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम वीकली हॉरोस्कोप में 19 जून से 25 जून तक हफ्ते पर बात करेंगे कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। इसमें हम तमाम ज़ोडिएक साइन को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि हफ्ते के आगाज़ में मून जेमिनी में होगा, यानी कि 19 जून को मून जेमिनी साइन में होगा और यहाँ से वो 20 जून की रात ट्रांजिट करेगा कैंसर में, यानी कि बुर्ज सरतान में। और उसके बाद उसका थर्ड ट्रांजिट 23 जून को सुबह लियो साइन में होगा, यानी बुर्ज असद में होगा। तो यहाँ पर वो 25 जून तक क़याम करेगा। इस तरह 19 से 25 तक मून के 3 ट्रांजिट होंगे, जिसको हम हफ्ते का आगाज़, हफ्ते का मिड और हफ्ते का इख्तिताम कहेंगे। इस ट्रांजिट का आपके तमाम लोगों के ज़ोडिएक साइन पे क्या असरात मरतब होते हैं, उसको हम डिटेल के साथ देखते हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं असेंडेंट के मुताबिक हॉरोस्कोप लिखती हूँ। आप लोग अपने अपने असेंडेंट के मुताबिक इनको देख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम एरीज से विर्गो तक तमाम ज़ोडिएक साइन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है एरीज, यानी कि बुर्ज हुमल। तो हम देखते हैं कि बुर्ज हुमल के हफ्ते के आगाज़ में आप लोग अपनी कुछ डॉक्यूमेंटेशन पर वर्कआउट कर सकते हैं, एक्टिव होंगे आप, उसके लिए भाग दौड़ करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि आप लोग अगर आपकी औलाद का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उनके लिए भी आपकी भाग दौड़ हो सकती है। आप उनके लिए भी अपनी मशक्क़त जो है कर सकते हैं हफ्ते के आगाज़ में, और ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। थोड़ा सा ज़हनी आपको डिस्टर्बेंस रहेगी। उसके बाद हफ्ते के मिड में आप लोग घर में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई फ्रॉड की सिचुएशन या कोई ऐसी सूरत हाल आपके सामने आ सकती है, तो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। इसके अलावा किसी चीज़ को लेकर आप गुस्सा हो सकते हैं, तो गुस्सा बिल्कुल भी मत कीजिए और अपने घर के सुकून को ख़राब मत करें। हफ्ते के इख्तिताम में आप लोग एक दफ़ा बहुत खुशनुमा दिखाई देंगे, औलाद के साथ आपका अच्छा टाइम गुजरेगा। अगर आप लोगों का कोई लव मैटर वगैरह चल रहा है तो वो भी बहुत, उसमें हमें पॉजिटिव वाइब्स आती दिखाई देती हैं। आप लोग अच्छे टाइम गुजारेंगे। अगर आप चाह रहे हैं अपने रिश्ते को आगे लेकर जाना तो ये एक अच्छी बात है, आप उसके लिए तगोदो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सौर के हामिल लोग इस वक्त इस हफ्ते के आगाज़ में अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, फैमिली में खुशनुमा टाइम गुजारेंगे। आप लोगों को कुछ सांस की नाली में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ खाने की डिस्टर्बेंस हो सकती है या दांतों का प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा एहतियात कीजिए। हफ्ते के मिड में आप लोग एक दफ़ा मुशक्क़त की तरफ आएंगे, आप भाग दौड़ करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर, आप लोगों को भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन का मसला भी आ सकता है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन के काम वगैरह के लिए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मोहतात करें। यहाँ पर किसी किस्म की कोई फ्रॉड की सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, कोई गलत बयानी सामने आ सकती है और उसको आप लेकर गुस्सा हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप गुस्सा करें, आप लोग पहले से थोड़ा सा उसके बारे में सर्च आउट कर लें कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हफ्ते के इख्तिताम में आप एक दफ़ा घर में बहुत ज़्यादा पुरसुकून दिखाई देंगे। घर में आप बहुत एंजॉय करेंगे, एक अच्छा टाइम गुजारेंगे, अपने आप को इजी फील करेंगे। अगर आप लोग गाड़ी या प्रॉपर्टी की ख़रीद फरोख्त के सिलसिले में परेशान थे तो आपकी वो परेशानी भी हमें दूर होती दिखाई दे रही है और यहाँ पर आप एक बार फिर खुशनुमा और एक्टिव होते
दिखाई दे रहे हैं। वालदा के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो अपनी वालदा से दुआ करवाएं, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जोज़ा के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा खुशो-खुश दिखाई देते हैं। आप लोग अपने कामों के साथ उलझे रहेंगे, अपने वालदा के साथ अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, वालिद के साथ कुछ चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। इस तरह आपका ये ओवरऑल एक अच्छा टाइम गुजरने वाला है। हफ्ते के मिड में आप लोगों को फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आप किसी बात को लेकर गुस्से में आ सकते हैं और घर में कुछ माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपका कोई रुका हुआ काम यहाँ पर बनता दिखाई देता है। छोटे बहन भाइयों की तरफ से अच्छी खबर मिलती दिखाई देती है और ये भी मुमकिन है कि आप लोग कहीं शॉपिंग वगैरह पर निकल जाएं, क्योंकि ये टाइम आपके लिए एक सूटेबल टाइम है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में कुछ हेल्थ वाइज डिस्टर्ब नज़र आते हैं। ये लोग किसी न किसी तरह हॉस्पिटल का चक्कर वगैरह लगा सकते हैं। अगर आप लोग बैरून मुल्क क़याम पज़ीर हैं तो आपके लिए ये कोई भी मुश्किल टाइम नहीं है। आपके वहाँ से इनकम फ़्लो बढ़ती हुई दिखाई देती है। हफ्ते की मिड में आप लोग कुछ डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी घिर सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा आपके लिए परेशान कुन साबित हो सकता है। तो अपने आप को कंट्रोल करें और यहाँ पर आपके लिए कोई परेशानी वाली ख़बर भी आ सकती है, कोई फ्रॉड का सीन भी सामने आ सकता है। हफ्ते के इख्तिताम में आप लोग एक बार फिर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई देंगे। अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजारेंगे, फैमिली के साथ तो खुशगपियाँ मारेंगे और अच्छे वक्त गुजारते हुए हमें महसूस होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में अपने सोशल सर्कल में हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे, बहुत खुशो-खुश दिखाई देंगे और डिफरेंट कामों की तरफ ये रुजू करेंगे। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन वर्क के साथ मुंसलिक हैं तो वो आप लोगों का टाइम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक टाइम है। यहाँ पर आप कुछ नए प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं, आपको इनकम मिलती हुई दिखाई देती है। हफ्ते के मिड में आप लोग एक दफ़ा हेल्थ को लेकर डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपका हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। अगर यहाँ पर कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल उस इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें, क्योंकि ये टाइम आपके लिए कोई ख़ास सूटेबल टाइम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हफ्ते के इख्तिताम में आप लोग एक बार फिर हमें एनर्जेटिक दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा खुशो-खुश दिखाई देते हैं। आप घूमने फिरने, अपनी ज़ात के ऊपर वर्क करने को तरजीह देंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज सुमला। तो बुर्ज सुमला के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में आप लोगों को ये अपनी वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई देंगे, काम करते दिखाई देंगे और इनकी कोशिश होगी कि ऐसा काम किया जाए कि इनकी बॉसेस की नज़र में रिस्पेक्ट बढ़ जाए। हफ्ते के मिड में एक बार ये लोग अपने सोशल सर्कल में एक्टिव नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ या कोई बात को लेकर गुस्सा कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें और यहाँ इनके सोशल सर्कल में इनके दोस्तों की तरफ से या बड़े बहन भाइयों की तरफ से किसी किस्म का कोई फ्रॉड की बात या कोई चीज़ इनके सामने आ सकती है। हफ्ते के इख्तिताम में ये लोग एक बार हेल्थ प्रॉब्लम्स में और डिफरेंट मसाइल में घिरे हुए नज़र आएंगे। इन लोगों को चाहिए कि इन दिनों में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा गुरेज करें, कोई ऐसा काम ना करें जो इनके लिए प्रॉब्लम वाला साबित हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मीज़ान। तो हम देखते हैं कि हर हफ्ते के आगाज़ में ये लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई देंगे। ये लोग कहीं माइग्रेट करना चाहते हैं तो इनके लिए ये एक सूटेबल टाइम है। आप लोग मज़हब के साथ जुड़े रहें, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें, वालिद की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वालिद से दुआ करवाएं। अगर आपके रुके हुए काम है तो वो बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हफ्ते के मिड में आप लोग एक बार
اپنی ورک پلیس پر ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دھوکہ یا کوئی فراڈ یا کوئی سازش وغیرہ ہو سکتی ہے، تو بہت زیادہ محتاط رہیں۔ ان چیزوں کو لے کر غصے میں بالکل بھی نہ آئیں، جذباتی نہ ہوں، بلکہ عقل اور دانش کے ساتھ ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں ہفتے کے اختتام کی طرف۔ تو ہفتے کے اختتام میں آپ لوگ اگر سوشل ورکر ہیں یا سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں یا فوٹوگرافی کے ساتھ منسلک ہیں، تو بہت زبردست آپ لوگوں کو یہاں پر اپرچونٹیز ملتی دکھائی دیتی ہیں، انکم فلو ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک سوٹیبل ٹائم ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف، جو کہ ہے اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج عقرب کے حامل لوگ ہفتے کے آغاز میں کچھ پرابلم میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پارٹنر کی طرف سے اگر آپ لوگ کسی قسم کی انکم کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو وہ آپ کو نہیں مل رہی ہے۔ اگر آپ لوگ انٹیلیجنس ایجنسی یا خفیہ ایجنسی وغیرہ کے ساتھ منسلک تھے یا ریسرچ ورک کے ساتھ منسلک ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم ہے۔ یہاں پر آپ کے پرابلمز سولو ہوتے دکھائی دیتے ہیں، آپ اچھا کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہفتے کے مڈ میں ایک بار آپ لوگ اپنے گھر میں گھبراہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، والد جو ہیں ان کی ہیلتھ بھی خراب ہو سکتی ہے یا وہ غصہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں اگر آپ لوگ مائگریٹ کرنا چاہ رہے تھے تو یہ تو سوٹیبل ٹائم نہیں ہے، آپ کسی بھی قسم کے مائگریشن کے پلان کو پوسٹ پون کر دیں۔ ہفتے کے اختتام میں آپ لوگ ایک بار پھر ہمیں اپنے کولیگز کے ساتھ بہت زیادہ انرجیٹک دکھائی دیتے ہیں، اپنے ورک پلیس پر بھی بہت زیادہ انرجیٹک دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کچھ اچھا کام کر سکتے ہیں، اچھی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی، جو کہ ہے سیگیٹیریس یعنی کہ برج قوس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج قوس کے حامل لوگ ہفتے کے آغاز میں اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ بہت زیادہ ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بزنس وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں تو یہاں پر آپ کا بزنس جو ہے پروگرس کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے ہی ہفتے کا مڈ ہوگا آپ لوگوں کے اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی جھگڑا بن سکتا ہے۔ اگر آپ ان کی طرف سے انکم وغیرہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو وہ آپ کی توقعات پر پانی پھیرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر آپ لوگ خفیہ ایجنسی، ریسرچ ورک، انشورنس وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ سی سچویشن آپ کے سامنے آ سکتی ہے اور اس کو لے کر آپ غصہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے غصہ بالکل نہیں ہونا ہے اور ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ ہفتے کے اختتام میں آپ کے ایک بار پھر ہمیں انرجیٹک دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے والد کی طرف سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے، آپ کے اساتذہ کی طرف سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ آپ لوگ ایک پلیس سے دوسری پلیس اگر مائگریٹ کرنا چاہ رہے تھے تو وہ ایک اچھا ٹائم ہے، آپ یہاں پر مائگریشن بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف، جو کہ ہے کیپریکون یعنی کہ برج جدی۔ تو برج جدی کے حامل لوگ ہفتے کے آغاز میں اپنی جاب کو لے کر بہت زیادہ انرجیٹک دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ جاب لیٹر یا انٹرویو کال کا ویٹ کر رہے تھے تو یہاں پر آپ کے چانسز بن رہے ہیں، آپ کو کال بھی آ سکتی ہے، کوئی لیٹر بھی آ سکتا ہے۔ دشمن بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے لیکن وہ آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے مڈ میں آپ لوگوں کو ایک بار اپنے پارٹنر کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا اس کی ہیلتھ خراب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کوئی ایسی بات بن سکتی ہے جو کہ ڈسٹربنس پیدا کر دے، تو کوشش کریں کہ گھر کا سکون یا آپ کا ذہنی سکون خراب نہ ہو، آپ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کریں۔ ہفتے کے اختتام میں ایک بار پھر آپ کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا سر اٹھا سکتا ہے، کوئی وراثتی معاملات سر اٹھا سکتے ہیں یا کسی کی طرف سے آپ کا کوئی راز آپ کے سامنے آ سکتا ہے، آپ کا اپنا کوئی راز فاش ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف، جو کہ ہے ایکویریس یعنی کہ برج دل۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج دل کے حامل لوگ ہفتے کے آغاز میں
لو میٹر میں ہمیں بہت زیادہ انوالو ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اولاد کی طرف سے آپ لوگوں کو اچھی خبر مل سکتی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں اگر آپ ہیں تو یہاں پر بھی ان کے ریٹس ہمیں بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ لوگوں کی کوئی ترینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے. ہفتے کے میٹ میں آپ لوگوں کو اگر جاب وغیرہ کے طرف سے کوئی ہوپ تھی تو وہ ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے. وہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے. دشمن کی کوئی چال آپ کو پریشان کر سکتی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے آخر میں آپ لوگ ایک بار پھر اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت زیادہ خوش و خرم دکھائی دیں گے، ایکٹیو دکھائی دیں گے. بزنس کے ساتھ اگر آپ منسلک ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی دکھائی دیتی ہے. اگر آپ لائف پارٹنر کے ساتھ آپ لوگ کہیں آؤٹنگ وغیرہ پر نکل سکتے ہیں، اور بہرحال یہ آپ کا اوورآل اچھا ٹائم گزرے گا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ زوڈک سائن کی طرف، جو کہ ہے پائسیس یعنی کہ برج حوت. تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج حوت کے حامل لوگ ہفتے کے آغاز میں اپنے گھر میں بہت زیادہ ہمیں خوش و خرم دکھائی دیتے ہیں. گھر میں ایک اچھا ٹائم گزارتے ہیں اور اچھا سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے کوئی رکے ہوئے کام ہیں تو اپنی والدہ سے دعائیں کروائیں، آپ کے رکے ہوئے کام بنتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ گھر یا پراپرٹی کی خرید و فروخت کے سلسلے میں پریشان تھے تو یہاں پر بھی آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہمیں ملتی دکھائی دیتی ہے. اگر آپ لوگ وہیکل وغیرہ کی پرچیز یا سیل کرنا چاہ رہے تھے تو بھی یہ آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم ہے. ہفتے کے میٹ میں آپ لوگ ایک بار اپنی پارٹنر کو لے کر لو میٹر میں اگر آپ لوگ انوالو ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے کوئی فراڈ کا سین، کوئی ایسا کیس آ سکتا ہے جو آپ لوگوں کو وقتی طور پر تھوڑا سا ڈسٹرب کر دے اور آپ لڑائی جھگڑا کر لیں. اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی کی خبر مل سکتی ہے یا ان کی ہیلتھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. اس کے علاوہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ وغیرہ کرتے ہوئے بہت زیادہ کانشیس ہوں، کیونکہ یہ ایک خاص سوٹیبل ٹائم نہیں ہے. ہفتے کے اختتام میں ایک بار آپ اپنی جاب کو لے کر ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی جاب کی طرف سے اچھی اپرچونٹی ملتی دکھائی دیتی ہے. دشمن آپ کے ناکام ہوں گے، آپ لوگوں کو دشمن پر کامیابی ملتی دکھائی دیتی ہے. اگر آپ لوگوں کا کوئی کورٹ کیس وغیرہ چل رہا ہے تو اس کی طرف بھی کوئی پازیٹیو پیش رفت ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے. یہ تو تھی تمام زوڈک سائن پہ ایک مختصر ویڈیو. امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا. اس سے متعلق آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.